जय बाबा कुकुटेश्वर। आज गतकाली आम लाइव रे आसीथिलु एवं भगवान आशीर्वाद थिला। जा हो बाबा कुकुटेश्वर गतकाली मु लाइव कही जे बाबा कुकुटेश्वर जदि आशीर्वाद मिले निश्चित भाव में आसंता काली जीवी एवं आसंता काली जहाँ आज होईछि देखि पारुथिबे। मु आज कुकुटेश्वर मंदिर आमर अनुगुल जिला तथा आम ओडिशार एक विश्वविख्यात हैला भलिया आमर गोटे मंदिर जहाँकि बाबा कुकुटेश्वर मंदिर। मु आज सेठी आसी पहुँची एवं समस्त गहन देखि पारुथिबे। समस्त आमर पूजार जो अछंती आमर पूजारी तांको सहित मध्य मु एठी आज आसी पहुँची जाइछि एवं बाबा कुकुटेश्वर आसंता 1 तारिख रे हेबाकू जाउछि विशाल यात्रा जहाँकि एही वार्षिक उत्सव रे बहुत बड़ धूमधाम रे होइथाय। जा फल तार आज प्रस्तुति जारी रही एवं यही प्रस्तुति रे देखि पारुथिबे बहुत अंचल लोक समागम होता है। पाखापाखि लक्षाधिक लोकंकर समागम होता है एवं जो फेसबुक बंधु माने जानी नाहांती केउ अंचल केमती आसबे तो आमर अनुगुल जिलार मात्र 13 किलोमीटर हेबो जोटा कि आमर बाबा कुकुटेश्वर मंदिर एठी प्रत्यक्ष ठाकुर जोटा कि आमर बाबा कुकुटेश्वर मंदिर। मु एठी आज पहुँची आपण माने निश्चित भाव में बाबा कुकुटेश्वर मंदिर को परिदर्शन करंतु एवं बाबा कुकुटेश्वर मंदिर पाखरु आपण आशीर्वाद ग्रहण करंतु एवं जो बंधु माने आसीबा पई चेष्टा करुथिबे दूर दूरांतारु निश्चित भाव में आसंतु। जदि न आसी पारिबे निश्चित ए वीडियो माध्यम मध्ये देखि करी मुंडिया मारले भगवान निश्चित भाव में आपनको आशीर्वाद देबे एवं आपनको शुभकामना निश्चित भाव में देबे बोली मोर आशा एवं विश्वास। पाखापाखि सही दिन रही थाए लक्षाधिक लोकंक समागम जहाँकि एठी आसिले समस्त भक्त मानक पई प्रसाद सेवन कार्यक्रम मध्य रही थाए एवं विभिन्न प्रकार बजार मध्य एठी पड़ी थाए। समस्त विभिन्न प्रकार बजार रु विभिन्न प्रकार जिनिस घर को घर करणा जिनिस मध्य नहीं थांती। बड़ खुशी रे हस खुशी रे एवं पाखापाखि 25-30 नाम संकीर्तन मंडली मध्य आसी थांती एवं एठी आसी विभिन्न भक्त माने एठी भावविह्वल रही जाती। ठाकुरंकर की कृपा दीर्घ 24 वर्ष हेलानी बाबा कुकुटेश्वर मंदिर एठी प्रत्यक्ष ठाकुर भाव में वर्तमान पूजा पाउछंती। आखपाख अंचल रे अनुगुल जिलार आमर बड़केरा टिके भीतर को तुमुणी ग्राम रे ही मंदिर अवस्थित। देखि पारुथिबे कि सुंदर मनोरम दृश्य ठाकुरंकर देखि पारुथिबे। मु एठी बाबांक पाखरे आज आसी पहुँची गतकाली लाइव करथिली आसीबी बोली एवं ठाकुरंकर की करुणा की कृपा जहा तांकर आशीर्वाद थिबारे मु आज आसी पारिछि। मु आज आपनकु निश्चित भाव में देखाइबी ठाकुरंकर भीतर पाखर दृश्य एवं देखि पारुथिबे साइड रे देखुथिबे केते प्रकार केते सुंदर भाव में साजसजा वर्तमान प्रस्तुति जारी रही। पाखापाखि लक्षाधिक लोकंक पई समस्त प्रकार पार्किंग सुविधा ता सहित आमर एठी भोजन व्यवस्था जहाँकि प्रसाद सेवन व्यवस्था मध्य जारी रहउछि एवं आसंता 31 तारिख डिसेम्बर मास 31 तारिख दिन विशाल कलश यात्रा हेबो। माँ कलापाटंक ठाकुराणी पाखरु कलश यात्रा आरंभ आज्ञामाल आनी कलश यात्रा आरंभ करी तापरे बाबा कुकुटेश्वर मंदिर पाखकु सेही कलश यात्रा होई पुणी 1 तारिख दिन जहाँकि विशाल यात्रा रही वार्षिक उत्सव तुमुणी ठाकुरंकर ये जो बाबा कुकुटेश्वरंकर 1 तारिख दिन बड़ जोरसार रे होउछि जहाँकि बड़ धूमधाम रे पालित होउछि। एही अवसर रे पाखापाखि लक्षाधिक लोक से दिन समागम हेबे। पुलिस प्रशासन तथा आमर मेडिकल विभाग समस्ते एठी उपस्थित रही सही किभली भाव में कौन प्रकार भक्तंकर कौन प्रकार असुविधा न हेबो ता उपरे समस्ते ध्यान देउछंती। खास करी आमे समस्त पूजारी तथा आमर रंजन बाबू जी अछंती परिचालक तांक तत्वावधान रे एवं स्थानीय जनसाधारण तथा स्थानीय ग्रामवासी सहयोग रे एही विशालकाय आयोजन हेई पारुछि। तांको आमे अशेष अशेष धन्यवाद दबा कहीं 24 वर्ष हेलानी एही कार्यक्रम जारी रही। आमे भीतर को जाई ठाकुरंकर मध्य टिके आपण मानकु देखाइबा देखंतु किभली भाव में एठी ठाकुर अछंती। एही साइड रे आमे की कोन एठी सब प्रकार सुविधा रही देखि पारुथिबे। ये होछि कुकुटेश्वर मंदिर। कुकुटेश्वर मंदिर आपण निश्चित आसिले एठी हमर गोटे दुकान अछि सेठी भोग आनी आपण सब पूजारी अछंती पूजारी को नै आपण माने निश्चित बाबा कुकुटेश्वर मंदिरंकर दर्शन लाभ करि पारिबे। देखि पारुथिबे कि मनोरम दृश्य ठाकुरंकर ये अपार करुणा जहाँकि आमर अनुगुल जिला पई तथा आमर सारा ओडिशावासी पई अत्यंत सुंदर। तो जो बंधु माने आसी नाहांती जो फेसबुक बंधु माने
ଯେତେ ଦୂରରୁ ହେଉଥାଉ ନା କାହିଁକି ଯଦି ଆସିନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥରେ ଏହି ଜାଗାକୁ ଏହି ଠାକୁରଙ୍କର ଆସ୍ଥାନକୁ ଆସନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ମନୋରମ ଦୃଶ୍ୟ ଯାହାକି ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଚ୍ଛାଦିତ ହୋଇ ସବୁଜ ସବୁଜିମାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ସବୁଜ ସବୁଜିମାରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମର ରହିଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନ। ଏଇ ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର, ଏହି କୁକୁଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆମେ ତ ସେଇ ବାବାଙ୍କର ଛୋଟିଆ ଭକ୍ତଟିଏ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ପାରୁଛୁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ। ଆମେ ତାଙ୍କର କୃପା ଥିବାରୁ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚି ପାରିଛୁ। ଯାହା ବି ହଉ ତାଙ୍କର ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ଆଜି ଆସି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓଟି କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି, ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ଆସନ୍ତୁ। କୌଣସି ଫେସବୁକ୍ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର କିମ୍ବା କୌଣସି ଆମର ଯିଏ ରହୁଛି ଭକ୍ତ କାହାରି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଦିନ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଥାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ଥାନ ରହିଛି ପୁରା ପଡ଼ିଆ, ଏ ପଡ଼ିଆରେ ପୁରା ରହିଥାଏ ଆମର ମେଳା ଲାଗିଥାଏ। ପୁରା ପଡ଼ିଆରେ ମେଳା, ଏ ମେଳାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘରକରଣା ଥାଏ। ଯାହାର ଯାହା ଦରକାର ମଧ୍ୟ ସେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆଉ ଥରେ ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମବାସୀ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଜାଣିନଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ, ଆସିକରି ଏହି ଠାକୁରଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱର ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଠାକୁର ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱର। ମୁଁ ଆଜି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆମ ପାଖରେ ସମସ୍ତ ପୂଜାରୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ପୂଜାରୀମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରିବା। ପୂଜାରୀ ମୋତେ ନେଇକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ଏଇଠି ଆମର ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ। ଇଏ ଆମର କିଏ କହିଲେ? ମା ଦୁଆର ଶୁଣି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଏହି ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଙ୍କ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ମା ଦୁଆର ଶୁଣି ଠାକୁରାଣୀ। ତାଙ୍କୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ମା ଦୁଆରଶୁଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆଜ୍ଞା କହିବେ। ଇଏ ଆଜ୍ଞା ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ ସାଧାରଣତଃ ଆମ ଗ୍ରାମ ଗହଳିରେ ଯେ ଛୁଆଟିଏ କାନ୍ଦିଲେ, ଧାନ ଯୋଡ଼ିଏ, ହଳଦୀ 7 ଖଣ୍ଡ, ଖାଲି ଠାକୁର ଗୋଟେ ଛୁଇଁ ଦେଲେ ଛୁଆ କାନ୍ଦା ବାବା କିଛି କରନ୍ତିନି, ଗଲା। ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଇଏ ବିରାଟ ଜଙ୍ଗଲ ଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆମ ଜେଜେବାପା ପୂଜକ ଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆସନ୍ତି ଯେ ମା ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ବାଘ ଭାଲୁ ତ ପ୍ରବଳ। ସିଏ କହିବେ ଯା, ମୁଁ ତ ପଛେ ପଛେ ଯାଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ବି ମାଙ୍କର ଅଛି ଅଶେଷ ମହିମା। ଗ୍ରାମବାସୀ ବି ଯାହା କିଛି ହେଲେ ମାଙ୍କୁ ଖାଲି ଡାକିଦେଲେ ଛୁଆ ଆରୋଗ୍ୟ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଶୁଣିପାରୁଥିବେ। ତ ଆମର ଯିଏ ପୂଜାରୀ ଥିଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ବିଶ୍ୱାସ ଭାଜନ ହେବେ ଯେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ରହିଛି ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ, ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଯଦି କାନ୍ଦନ୍ତି ନା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ, ସେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କାନ୍ଦୁଥିଲେ ତାକୁ ତୁନି କରିଦିଅନ୍ତି ବା ବୁଝେଇ ଦିଅନ୍ତି ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ମା ଦୁଆରଶୁଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯଦି ଅଣାଯାଏ ନା, କୌଣସି ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ିଙ୍କର ତାଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର କାମ ଦିଏ ନାହିଁ। ଇଏ ହେଉଛି ମା ଦୁଆରଶୁଣୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା। ତେଣୁକରି ଯେକୌଣସି ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏ ଅପାର କରୁଣାରୁ ବଞ୍ଚିତ କେହି ହେବେ ନାହିଁ। ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ ଏଠି ଆମର ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ହେଉ ଯେକୌଣସି ଇଏ ଗୋଟିଏ ଆମର ପୂଜାରୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ କହିଲେ। ବିଗତ 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଇଏ ମାନେ ଗୋଟା ଯାକ ପୁରା ଜଙ୍ଗଲମୟ ଥିଲା। 24 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଠି ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯାହାକି ଉଦ୍ଭାବନ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଠି ମା ଦୁଆରଶୁଣୀଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା। ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଇଏ ଠାକୁରାଣୀ ଅଛନ୍ତି। ମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାହାର ଯଦି ଗୁଣି ଗାରିଡ଼ି ଯଦି କିଏ କାହାକୁ କରିଥାଏ ନା, କିମ୍ବା ଯଦି ଯେକୌଣସି ଭକ୍ତ ଏଠିକି ଆସିଥାନ୍ତି, ଯଦି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଯାଏ ଏ ମା ଦୁଆରଶୁଣୀ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରି ପୁରା ତାଙ୍କ ଘର ପାଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନେଇକରି ଯାଇଥାଏ ବୋଲି ଆମର ପୂଜାରୀଙ୍କର କହିବା କଥା। ଯାହା ହଉ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଏ ବାବା ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ପୂଜାରୀ କହିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ତ ଆଜି ମୋର ଏଇ ଲାଇଭ୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାରା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅପାର କରୁଣା ଆଉ ରହିଛନ୍ତି ମା ଆମର ଦୁଆରଶୁଣୀ, ମା ଠାକୁରାଣୀ ଦୁଆରଶୁଣୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଅପାର କରୁଣା ରହିଛି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କେବେ ଭୁଲି ପାରିବା ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆମର ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର ରହିଛି ବଡ଼କେରାରୁ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଆସିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ତୁମୁଣି
ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ ବାବା କୁକୁଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆସି ଏଠିକି ଆମର ଆସନ୍ତା 2026 ମସିହା 1 ତାରିଖ ଦିନ ବିଶାଳ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ ଯାତ୍ରା ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ। ମୁଁ ରହିଲି, ଆପଣ ଆସିଲେ ପୁଣି ସେଇଦିନ ଆମେ ଭେଟ ହେବା ବା ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେବା, ଠାକୁରଙ୍କର ପୁଣି ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।